नमस्कार बंधुगण, आजिर एही भिडियोटी आपण मानंको पई बहुत अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा एही गणेश पूजा दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकू एवं निजर गलारे किंबा हाथ रे बांधी दियंतु एही गछर चेरकू। देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिबो, भाग्य आपणकर साथ देबो एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जेउ भी क्षेत्र को आपण जिबे सेथिरे सफलता अवश्य ही प्राप्त हेबो। पूरा वर्ष केबे भी धन ओ अर्णर कमी हेबो नाही, पैसार अभाव हेबो नाही। आजिर भिडियो रे मु आपण मानंकु जेउ गछर चेर विषय रे कहिबाकु जाउछि, एहा सबुठारु शक्तिशाली गछ अटे। आपण निश्चित भावरे एही गणेश पूजा दिन एही गछर चेर आनी निज शरीर रे धारण करंतु। ताहा गलारे हेउ किंबा हाथ रे हेउ निश्चय धारण करंतु। पूरा वर्ष देखिबे केबे भी धन ओ अन्हर कमी हेबो नाही। आपणक जीवन रे धन सुख समृद्धि ओ वैभवर प्राप्ति हेबो। सेथिपाई आपणकु गोटिए अनुरोध, एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष जाए निश्चय देखंतु। बंधुगण, हिंदू शास्त्र रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जायछि कि एठी एमिति वृक्षलता होई थांती जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाय थाए। एमिति किछि वृक्षलता अछंती जे कि आम जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करि देई थांती। खास कथा एहा अटे कि वृक्ष को केवल पूजा करा जाय ताहा नुहे, बरं वृक्ष को औषध रूपे मध्य व्यवहार करा जाय। एहा केते प्रकारर बेमारी को ठीक करि थाए। तेबे सेही वृक्ष मानंक मध्यरु मु आपणंकु किछि एमिति वृक्ष मानंक विषय रे कहिबी जहा कि बहुत अधिक पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपण एही गणेश पूजा दिन आनिबाकु पड़िबो एवं ताहाकु पूजा करी आपणंक गला किंबा हाथ रे बांधी देबाकु पड़िबो। जेउ व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करिबाकु चाहुछंती, शुभ ओ लाभ को प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, धन धान्यर ओ समृद्धि पाइबाकु चाहुछंती, आरोग्यर प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, जदि आपण चाहुछंती आपणक जीवनरु दुर्भाग्य दूर हेउ एवं आपणकु भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपणकु मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तेबे आजिर भिडियोटी को शेष जाए निश्चय देखंतु। तेबे एही गछ मानंक मध्यरु कोनोसी भी गोटिए चेर एही गणेश पूजा दिन घर को निश्चय आनंतु। आपणकु अपार सफलता प्राप्ति हेबो। एही वृक्षलता मानंकरे बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु अबा न मानंतु, केते सबु वृक्ष को प्रयोग करी विभिन्न प्रकार रोग को ठीक करा जाए। तो आपणकु आजि मु जेउ गछ विषय रे कहिबी, तो एहाकु एही गणेश पूजा दिन घर को आनी पूजा करी निज गलारे किंबा हाथ रे बांधी दियंतु। देखिबे आपणकु निश्चय एहार फायदा मिलिबो। आपणकु सेही सबु प्राप्ति हेबो जेउ जिनिस को आपण लंबा समय धरी प्राप्ति करिबाकु चाहुथिले। बंधुगण, दामिका रत्न पिंधिबा अपेक्षा जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करिथांती तो तार शुभ परिणाम आपणकु प्राप्ति होई थाए। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी निज ठाकुर घरे पूजा करी धूप दीप देई पूजा करि नियंतु। एहा परे एही चेर को चांदीर किंबा तंबार ताबिजरे पुराई आपणक गलारे किंबा हाथ रे बांधी दियंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा एही गणेश पूजा दिन केउ गछर चेर को आपणक घर को आनिबार अछि एवं आपणक गलारे किंबा हाथ रे बांधिबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण प्रभु श्री गणेशंकु सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। तेबे सर्वप्रथम गछटी हेउछि धड़ा अरखा गछ, जहा आपणकु
ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ତାହା ହେଉଛି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଅରଖ ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି, ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ କି ନ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଓ ଅନ୍ନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ତ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେବେ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ, ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏକ ତାବିଜରେ ଏହାକୁ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କ 7.5, ଶନିଙ୍କ 2.5 ଏବଂ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅନ୍ନର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସାପର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର
समस्त समस्या दूर हेबा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। परवर्ती गछटी हेउची चमेली गछ। एही चमेली गछर चेर एही गणेश पूजा दिन निश्चय आनिबा उचित। चमेली गछर मूलरे दैवी शक्तिर बास होइथाए। आपण देखिथिबे चमेलीर जो तेल बाहरी थाए ताहा हनुमान महाराजंकु समर्पित होइथाए। एथिरे हनुमान महाराजंकर दैवी शक्ति रहिथाए। जेउ लोक माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करबाकु चाहुछंती, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करबाकु चाहुथांती, जेउ लोक मंत्र को सिद्धि करबाकु चाहुछंती, आरोग्य रहिबाकु चाहुछंती, एमिति व्यक्ति चमेलीर चेर अवश्य आनिबा उचित। चमेली गछर चेरकु एही गणेश पूजा दिन घर को नहीं आसंतु। एहाकु पूजा करी चांदीर किंबा तंबार ताबिजरे पुराई आपणक गଳାରେ किंबा हातरे बांधी दियंतु। देखिबे आपणकु अवश्य ही प्राप्ति हेब। एहा द्वारा दैवी शक्तिर प्राप्ति होइथाए। हनुमान महाराजंक कृपा वर्षि थाए। आपण सर्वदा नीरव रही थांती। परवर्ती गछटी हेउछि अपामार्ग गछ। अपामार्ग गछ अवश्य घर को आणंतु एवं एहार चेरकु निश्चय धारण करंतु। एहाकु केते जगारे गुगुचिया नामरे मध्य जना जाय थाए। आपणक एरिया रे केउ नामरे एहाकु कुहंती आमकु कमेंट बॉक्स माध्यमरे निश्चय जणाइबे। एहाकु अपामार्ग कोन पई कुहा जाय? कारण एहार बीज ओलोटा रही थाए। एथिपई एहाकु अपामार्ग कहि थांती। अर्थात एहा दुनिया ठारू ओलोटा चली थाए। अपामार्गर प्रयोग संथ महात्मा माने सबुठु अधिक प्रयोग करि थांती। अपामार्ग बीजरे खीरी बनेकी खाइबा द्वारा 30 दिन पर्यंत भोक लागि न थाए। सेथिपई संथ महात्मा माने एहार बीजरे खीरी बनेकी खाइ थांती एवं अधिक समय पर्यंत साधना करि थांती। एहाकु गणेश पूजा दिन निश्चय घर को आणंतु। एहाकु ताबिजरे पुराई निश्चय धारण करंतु। एहाकु धारण करिबा परे एहा शत्रु मानकर नाश करिथाए। एक खास कथा, जेउ लोक वशीकरण प्राप्ति करबाकु चाहुछंती सेही व्यक्ति अपामार्ग चेर निश्चय धारण करिबा उचित। एहार चेरकु धारण करिबा परे आध्यात्मिक उन्नति होइथाए। भाग्यर ताला खोली जाइथाए। आपण जेउठाकु भी जांतु लोक माने आपणकु देखिकी आकर्षित होई जांती, आपणकर बसीभूत होइथांती। एहाकु अवश्य धारण करंतु। एहाकु पिंधिबा परे जेउ नवग्रहर पीड़ा होइथाए ताहा खूब शीघ्र दूर होइथाए। जेमिति कि शनि पीड़ा, राहु केतु दशा एसबु दूर हुए। शेषरे अपराजिता गछ। अपराजिता कोन पई धारण करिबा दरकार आज आमे जानिबा। अपराजिता पुष्प माँ लक्ष्मींकर अत्यंत प्रिय होइथाए। तो आपण गणेश पूजा दिन अपराजिता चेरकु धारण करंतु। देखिबे आपणकु माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्ति हेब। पूरा वर्ष केबे भी धन ओ अर्णर कमी हेब नाही। भाग्यर कबाट खोली जीव। चाकरी दरकार जदि आपणकु चाकरी सुनिश्चित प्राप्त हेब। आपणकर आध्यात्मिक उन्नति हेब। तेबे बंधुगण, गणेश पूजा दिन एही 5टी गछ मध्यरु जे कोनोसी गोटिए गछर चेरकु घर को नहीं आसंतु। आपणकर उन्नति हेब।